नमस्कार। ओडिशा पत्रिकार आउ एक आलोचना को स्वागत करुच्ची मु चिदानंद जेना। आमे जितेबाला भिडियो शूटिंग करुचु ताहा होची डिसेम्बर द्वितीय सप्ताह नवेम्बर 26 रु जनवरी 26 भितर पड़ुवा एक तारीख। आपण मैंने कहते जे अलग तारीख भी थी भितर मु कहीं दुईटी तारीख ना देली नवेम्बर 26 और जनवरी 26। नवेम्बर 26 निकटरे सरकारी बेसरकारी स्तर में सर्वभारतीय स्तर में पालन हो जाइए संविधान दिवस। जनवरी 26 जहाँ को आम जनराज्य दिवस कही था, साधारणतंत्र दिवस कही था, ताहा रही किंतु या भितर संविधान जिते प्रणयन होगी सरी आडप्ट होता सिग्नेचर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति जी एवं संविधान प्रणयन सभार अध्यक्ष तांकर एवं अन्य जो मैंने प्रिपेयर करते दस्तखत से रही यह कार्यकारी होता केवे जनवरी 26 1950 मसीह। आम देश हूँ विभिन्नता विविधतार देश। एठी बहुत प्रकार भाषा अंचल धर्म लिंग भेद सबू रही तेणु आपको ये देशर शासन को चलैवाई कौन धर्म ग्रंथ बा कौन एमती बही सेमती किछि नथिला। देशर शासन केमती चलिबो सारा विश्वर जो आईन रही आमर माइथोलॉजी पौराणिक ठार आरंभ करी विभिन्न इयु सम्मिलित करी दीर्घ दिन धरी आलोचना करी एक पुस्तक बा जो आईन प्रणयन करा जायथिला संविधान करा जायथिला। से संविधान आधार रे ही राज्य मान आईन बनाउछन्ती, सरकार आईन बनाउछन्ती, संशोधन आणुछन्ती। आमर राजनैतिक अर्थनैतिक सामाजिक जीवन को जे सदाळे प्रभावित करि थाए से होछि संविधान। तेणुकरी संविधान दिवसर गुरुत्व संविधान को लेकिन होइथिबा राजनीति एवं संविधान केते पालन होछि केते अनुपालन हेउ नै ता उपरे एक आलोचना करबा। ये आलोचना करबा को आम सहित अछन्ती पॉलिसी एनालिस्ट डम्बुरधर घणा राज्य सरकार विभिन्न विभाग रहा सहित आईन विभाग सी दीर्घ दिन धरी काम करते तेणुक से आम आज आलोचना करवा। सर आम कार्यक्रम को आपको स्वागत। सर निकट 26 नवेम्बर रे संविधान दिवस पालन होती आगु जनवरी 26 जनराज्य दिवस व साधारणतंत्र दिवस पालन हम। संविधान दिवस रे सरकारी और बेसरकारी भाव में आम देखा दीर्घ दशंधि धरी प्रियाम्बल पढ़ावा संविधान शपथ नवा ताकू लेकिन आलोचना हवा नेगेटिवली हो पॉजिटिवली हो कंस्ट्रक्टिवली होउची ये सब जो कार्यक्रम को ओवरऑल को आपण केमती देखुचंती? जो नवेम्बर 26 तारीख ये अल्प दिन तले जो जाइए तो आपण आम देखी टीवी रे देखी खबर कागज रे तार भी खबर प्रकाश पाई जे विभिन्न वर्गर लोक नेता मंत्री सरकारी दफ्तर संविधान दिवस पालन कर। संविधान दिवस पालन जो माने करुचंती जो नेता माने करुचंती बड़ बड़ लोक भी करुचंती जस्टिस माने करुचंती बड़ बड़ एडवोकेट्स करुचंती से सब ठीक अच्छे। जो नेता माने करुचंती बेसी प्रचार जो माने कर हेछि तारि ऊपर बोधे कहबा जे ये जो नेता माने संविधान को आमे रक्षा करिवु आकु सुरक्षा देबु आकु पालन करिवु जो नारा दउचंती फूल देकी जुआर आबार आपण देखुथिबे तो कोटी गोटे संविधान को रखुचंती फूल तोड़ा मेचे देउचंती मुंडिया मारुचंती। संविधानटा धर्म ग्रंथ नुहे पवित्र ग्रंथ भी नुहे से गोटे आईन बही। आपण इंट्रोडक्शन कहले भाया जे आम देश को आम केमिति चलेबा को आईन रे चलेबा राज्य को केमिति चलेबा केंद्र सरकार को केमिति चलेबा मोटामोटी भारत वर्ष केमिति शासित हम आईन केमिति प्रणयन हम यहाँ गोटे से आईन बही। तेणु ये धर्म ग्रंथ नुहे जे आम फूल तोड़ा मेचे देकी ताकू मुंडिया मारिबा प्रतिमा पूजा आमर गोटे हाँ गोटे मन रही जो आम करा गोटे जुहार हवा फूल देवा दिया जो किसी असुविधा नहीं जदि आम औपचारिक भाव में फूल दौरान जुहार होती किसी असुविधा नहीं किसी असुविधा नहीं किंतु जेतिकी आपण फूल देकी जुहार हो प्रकृत पूजाटी पालन अच्छी। ये जो नेता मान को आप देखिए आम मुख्यमंत्री भी मुंडिया मारुले केन्द्र में बड़ बड़ नेता मैंने मुंडिया मारुले सब नेता मान ये तो प्रथम व्यक्ति यही माने जो माने कि संविधान को उल्लंघन करती उल्लंघन करुवा लोक पुणी मुंडिया मारुची ये व्यतिक्रम परस्पर परिपूरक होनी कथाटी यहीटा हूँ हास्यास्पद कथा। तेणु पालन जदि एम करते ताहले मुंडिया मारले स्वभाव पाता पालन करिया जाइकी पालन ना रे आपण मुंडिया मारे किंतु ताकू पालन करेंगे तार जो आक्षरिक अर्थ रही संविधान जो प्रणयन कराई संविधान जहाँपाई उद्दिष्ट
ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିବସ ପାଳନର ମାନ କିଛି ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏଇ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ନଭେମ୍ବର 26 କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦିନ ପକ୍ଷରୁ ନାଇଁ, ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନର କଥା, ବହୁତ କମ ଦିନର କଥା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 26 କୁ ହିଁ ଧରାଯାଏ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ଏଇ ଦିନଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଡେଟ୍ ଗୋଟିଏ କରାଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ତ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟେ ଜାନୁଆରୀ 26। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପାଠ ପଢିଥିବେ ଜାନୁଆରୀ 26 ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଥିବ। ନଭେମ୍ବର 26 କଥା ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଇନ ସହିତ ତର୍କ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଦୁଇଟି ଦିନ ଏକ ନା ଅଲଗା, କାହିଁକି ଭିନ୍ନ, ବା ଦିଟା ଦିବସର ପାଳନର କ'ଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ଦିଗକୁ ଆପଣ କେମିତି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ ୟାକୁ, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମେନଲି ଆମେ କହିବା, ବାକି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, କି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 26 ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ନା ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ଜାନୁଆରୀ 26 ଆସୁଥିଲା, ଦେଖିବେ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୁଏ, ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବେ, ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଆଜି ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଦେବେ, ଯେ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହେଲା। ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ, 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କହୁଛନ୍ତି, ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସ କହୁଛନ୍ତି, କି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କହୁଛନ୍ତି, କି ଇଂଲିଶରେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହେଲା। ଏ କଥାଟି ଭୁଲ। ଏ କଥାଟି ଏଇଥିପାଇଁ ଭୁଲ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ କହୁଥିଲେ ଇତିହାସ ବି ସେଇଆ। ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ୱି ଏନାକ୍ଟେଡ୍, ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଆୱାର ସେଲ୍ଫସ୍। ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆକୁ ପ୍ରଣୟନ କଲୁ, ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଏବଂ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଲୁ, ଦେଶବାସୀକୁ ଆମେ ଦେଲୁ। ଆମେ ପ୍ରଣୟନ କଲୁ, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଏବଂ ଆମେ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଲୁ, ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ହେଇଗଲା। କେଉଁ ଦିନ? 1949 ନଭେମ୍ବର 26। ଏଇଟି ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ଶେଷ ହେଲା, ଦସ୍ତଖତ ବି ହେଲା, ଗ୍ରହଣ ବି ହେଲା। ଏତିକିରେ ବି କଥାଟା ଯଦି ବୁଝି ହେଉନି, ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ 1949 ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ନୁହେଁ, ପାର୍ଟଲି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ତାର ଇତିହାସ ପଢ଼ିବେ, 1949 ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବିଧାନର, ସେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନରେ 395 ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା। 395 ଆର୍ଟିକଲରୁ 16ଟି ଆର୍ଟିକଲ ସେଇଦିନ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା 5ରୁ 9 ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆର୍ଟିକଲ 5ରୁ 9, 5ଟା ଆର୍ଟିକଲ ସେଇଦିନ ହିଁ ଲାଗୁ ଯାଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 26, 1949ରେ ଲାଗୁ ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲଟି ଥିଲା 324, ଏବେ ବି ଅଛି, 324 ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ବାଦ ଆଉ କିଛି ଆପଣ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ 390, 391, 392, 393, 394, ଆଉ 379, 380, 388, ଏ ସବୁ ସେଦିନ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାଦ ବାକି ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା 1950 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଲାଗୁ ହେଲା। ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ସମ୍ବିଧାନ ଯେ ଜାନୁଆରୀ 26, 1950ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ନାହିଁ, ସମ୍ବିଧାନ 1949 ନଭେମ୍ବର 26ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ କୁହାହେଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ଆମକୁ ଯେଉଁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହେଲା, ତେଣୁ ଏ ସମ୍ବିଧାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ, ନା, ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା, ଯେଉଁଦିନ ଗ୍ରହଣ ହେଲା, ଗୃହୀତ ହେଲା, ଯେଉଁଦିନ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶବାସୀ ହିଁ ଦେଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଆର୍ଟିକଲ 16ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ। ସେଇଟା ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର 26।
ତାହେଲେ ଜାନୁଆରୀ 26 ର ଜାନୁଆରୀ 26ଟି କ'ଣ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଜାନୁଆରୀ 26ଟି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ, ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଜନରାଜ୍ୟ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର, ଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ମାନେ କ'ଣ? ରିପବ୍ଲିକ୍ ଭାରତବର୍ଷ ସେଇଦିନ ହେଲା। ଜାନୁଆରୀ 26, 1950ରେ ଭାରତବର୍ଷ ରିପବ୍ଲିକ୍ ହେଲା। ଏ ରିପବ୍ଲିକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଦିନ ଭାରତବର୍ଷର ଶାସନ ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲା ସେଇଦିନ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଭାରତ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁଣି ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଥିଲା? 47 ତ ନେହେରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେଣି, ଶାସନ ତ ଆମେ କଲେଣି, ତାହେଲେ ଏଦିନ କ'ଣ ଆସିଲା ସେଦିନ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ନେହେରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ, ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ଶାସନ କଲେ, ଆମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆମେ କଲେ, ସରକାର ଗଠନ କଲେ, ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ଥିଲେ। 1949 ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖଠୁ 1949 ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖଠୁ 1950 ଜାନୁଆରୀ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସି ରାଜଗୋପାଳ ଥିଲେ। ସି ରାଜଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳ ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। କ'ଣ ତା ମାନେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୁହେଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ପଦବୀରେ ସେ ଥିଲେ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ନୋମିନେଟେଡ୍ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍। ବାଛୁଥିଲା ଭାରତ ସରକାର କିନ୍ତୁ ମୋହର ଲଗାଉଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍। ମାନେ ବୁଝା ହେଉଥିଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଆକାରରେ ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ 1949 ଜୁନ୍ 21 ଠାରୁ 1950 ଜାନୁଆରୀ 25 ତକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଭାରତ ରିପବ୍ଲିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ଭାରତ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ହେଲା 1950ରେ। ସେଇଦିନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ। ତେଣୁ ଜାନୁଆରୀ 26, 1950ରେ ଭାରତ ରିପବ୍ଲିକ୍ ହେଲା। ଭାରତ ନିଜ ହାତରେ ଶାସନ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ନଭେମ୍ବର 26ରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ତାହା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଏବଂ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଯେଉଁ ଦିନ ହେଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଅଲଗା ପାଳନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଲୋଚନା ଏବଂ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ ଏଇ ଦୁଇଟି ଦିନ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁଇଟି ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଏକା ନୁହେଁ। One is fully dedicated to constitution. One is fully dedicated to Republic India. We got our first ଲୋକଙ୍କର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ଥିଲେ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍ ଦ୍ୱାରା ନୋମିନେଟେଡ୍, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦୁଇଟି ଦିବସ ଏକା ନୁହେଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ତାହା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ କହନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ଆମେ ଭଲସେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଅତୀତରେ ପାଳନ ହୋଇନଥିଲା। ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ପାଳନ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରତି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ ଯାଇକି ଫୁଲମାଳ ଦେବେ, ଭାଷଣ ଦେବେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ସଂସଦ ଭବନର ପାହାଚକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବେ, କିଏ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କରିବା ଦରକାର ନା ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେତା ଅଛନ୍ତି। ତ ମୋ ଜାନକାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବୋଧେ 800ରୁ ବେଶୀ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅଛି। ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ 800ରୁ ବେଶୀ, ନହେଲେ ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ଅଛି। ଇଏ ତ ବହୁତ କଥା କହିବେ। କିଏ ଆଜିକାଲି ନାଲିଆ ବହି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ହାତରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ, ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ଆଉ ଆଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ବିଧାନ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି, ବାଟ ବଣା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ଏମିତି ବି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ଆମେ ଠିକ୍ ଚଲଉଛୁ। ଦିଟା କ'ଣ ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ କ'ଣ କହୁଛି କୁହାଯାଉ, ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ପରେ କଥା ହେବା। ଶାସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରର ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର, ଏଠି ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର। ଆଉ ସେ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୋଦିର ନୁହେଁ କି ଭାରେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଯାହା ବି ହଉ। ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋଦି ସରକାର, ଇଏ ମୋହନ ସରକାର, ଯାହାର ସରକାର ହଉ, ଇଏ ହେଲେ ସରକାର। ଏ ସରକାର କ'ଣ କରିବା କଥା? ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ। ଏମାନେ ଭାଷଣବାଜି ଭିତରେ ରହିବା କଥା ନାହିଁ।
ସରକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ମୂଳ ଢାଞ୍ଚା ରହିଛି ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ଢାଞ୍ଚାଟି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପାରାରେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲର ପ୍ରଥମ ପାରାରେ ଅଛି ଯେ ସୋଭେରେନ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକୁଲାର ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ସୋଭେରେନ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକୁଲାର ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସୋଭେରେନ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ସମାଜବାଦ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଏବେ କଥା ହେବା ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଲମ୍ବା ଉତ୍ତର ହେବ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସମାଜବାଦ ଓଡ଼ିଆରେ ସମାଜବାଦ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଯେଉଁ ସରକାର ହେଉ ସେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ହେଉ ଉପା ସରକାର ହେଉ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ହେଉ ମୋହନ ହେଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉ ଯିଏ ଯେଉଁ ସରକାର ହେଉ ୟାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ସମାଜବାଦ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମାଜବାଦ ମାନେ ସାମ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ ସମାନ ରହିବେ ସମାନ ମାନେ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ସମାନ ରହିବେ ସମାନ ହେବ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସରେ ସମାନ ଇକୋନୋମିକରେ ସମାନ ପଲିଟିକାଲି ବି ସମାନ ପଲିଟିକାଲ କଥା ଆପଣ ଛାଡ଼ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଦୁଇଟି ହେଲା ସାମାଜିକ ସମାନତା ଆର୍ଥିକ ସମାନତା ସାମାଜିକ ସମାନତା ଆର୍ଥିକ ସମାନତା କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ନଗଡ଼ା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ କେଉଁଝର ବାଉଁଶପାଳର ଘୁଙ୍ଗି ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଏରିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବିଧାନସଭାରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ନଗଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ନଗଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା ପରେ 60 କିଲୋମିଟର ତଳେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଭିତରେ କ'ଣ ସମାନତା ଅଛି ଏଠି କୋଟିପତି ତା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ କ'ଣ ଆର୍ଥିକ ସମାନତା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସାମାଜିକ ସେମିତି ଘୁଙ୍ଗିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ବାଉଁଶପାଳ ବ୍ଲକ କୋଡ଼ିପୋଷା ପଞ୍ଚାୟତ ଘୁଙ୍ଗି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଚାଳ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଚିକିତ୍ସା ପାଉନି ଅନାଥ ପିଲା ଚାଉଳ ପାଉନି କେଉଁଠି ଆର୍ଥିକ ସମାନତା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଟର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଭିତରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ମୂଳ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି ମାନେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ବାଁ ପଟେ ସାମ୍ନା ଗଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ କାନ୍ଥରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ପେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ସେ କାନ୍ଥରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର କାନ୍ଥରେ ଭିତରେ ଇନର ୱାଲ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ପେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ମୁଁ ହାତ ମାରିକି ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଟା ପେଣ୍ଟ ନା ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରକୃତରେ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆପଣ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା 100% ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଆଇ ମାଇସେଲ୍ଫ ହାଭ୍ ସିନ୍ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଏଥିରେ କହିବାର କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିଏ କାଲି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ଆସିବ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାର କାନ୍ଥରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ପେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ମୁଁ ହାତ ମାରିକି ଦେଖିଲି ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟର ଦାମ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ କଲେ ବା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ପଡ଼ିଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଡିଲେମା ଯେ ଏଇଟା ଆର୍ଟ ନା ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରିକି ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ପେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଆପଣ ବି ଗଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଆମ ନେତା ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ଏଭଳିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମ୍ ସମୟରେ ସେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଲାକାରେ ଜଣଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ଚାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାର ଦୁଆର ନାହିଁ ତାର କବାଟ ନାହିଁ ତାର ଚାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଚାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ସମାନତା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସାମାଜିକ ସମାନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆର୍ଥିକ ସମାନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କହିବାର ଅଧିକାର ସମାନତା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଦେଶ ଇଏ ନୁହେଁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ସେକୁଲାର ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେକୁଲାର ତ ଦିନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବାବରି ମସଜିଦ୍ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି କିଏ ବାବରି ମସଜିଦ୍ ତିଆରିଲାଣି କିଏ ଦଙ୍ଗା ହେଲାଣି କିଏ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବର୍ଗର ଲୋକକୁ ଆপিସ୍ କରିବାକୁ ନିୟମ ବନେଇଲାଣି କିଏ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲାଣି କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ସେକୁଲାର ହେଇଛି ଦେଶ କେବଳ ବହିରେ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଆମେ ଆସିବା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଆପଣ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ରେ ଟିକେ ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର
ଆପଣ ପିଲାବେଳୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପିଲାବେଳୁ ପଢ଼ିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦର୍ଶକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ବାଇ ଦି ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦି ପିପୁଲ୍। ଭାରି ସହଜ, ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ବାଇ ଦି ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି ଠିକ୍, କୋଉଟା ନା ବାଇ ଦି ପିପୁଲ୍, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନେ ସରକାର ବନାଉଛନ୍ତି। ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ବାଇ ଦି ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦି ପିପୁଲ୍। ତିନୋଟି ଭିତରୁ ବାଇ ଦି ପିପୁଲ୍ଟା ଦେଖାହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ବନାଉଛନ୍ତି। ବାଦ ବାକି ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି? ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ କେଉଁଠି ଦେଖାହେଉଛି, ଆପଣ କେଉଁଠି ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ଲୋକଙ୍କର କେଉଁଠି ମୁଁ ତ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରୁନି ସରକାରଟା ମୋର ଭଳିଆ। ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରରେ ବସିଛନ୍ତି ସରକାର ତାଙ୍କର, ଆଉ କାହାରି ସରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ମୋର ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ଘୁଙ୍ଗିର ଲୋକ ଯଦି ତାର ସରକାର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତା, ନଗଡ଼ା ଲୋକ ଯଦି ତାର ସରକାର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେଇଛି? ଏକ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ଧରିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସରକାରଟା ଆମର? ତାଙ୍କୁ ତ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧା ଧମକ ଦେଲେ, ତୁମେ ଯଦି କାମ ନ କରିବ ମୁଁ ତୁମ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ତୁମକୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଯିବି। କେଉଁଠି ତାର ଅନୁଭବ ହେଇଥିବ ସେ କର୍ମଚାରୀର ଯେ ସରକାରଟା ମୋର ସରକାର ଯଦି ମୋ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁନି, ମୋତେ ପୁଣି ଧମକ ଦେଉଛି କାହିଁକି? ମୋ ସରକାର ଯଦି ମୋ ଘରଟା କାହିଁକି ହେଉନି, ମୋ ସରକାର ଯଦି ମୋ ଭତ୍ତା କାହିଁକି ହେଉନି, ମୋ ସରକାର ଯଦି ମୋ ଛୁଆ ଅନାଥ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ଛୁଆ କାହିଁକି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି? କେଉଁଠି ମୋର ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସରକାରଟା ମୋର? ନେକ୍ସଟ, ଫର୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦି ପିପୁଲ୍, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠି କାମଟା ହେଉଛି? ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରହିଲେ ପାଟ ଲଗା ହେଇଥିବା କାନ୍ଥ ଘରେ, ସୁରେନ ଜୁଆଙ୍ଗ ଘଙ୍ଗି ଗାଁ କୋଡ଼ିପୋଷା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକର ମୋହନ ମାଝୀ, ତା ଘରଟା କ'ଣ ହେଇଛି? କେଉଁଠି ସରକାରଟା ତା ପାଇଁ? ସରକାରଟା ଆଙ୍କ ପାଇଁ, ସରକାରଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା, ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା ଯେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି? ନା, ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଘୋଷିଲେ କେମିତି ହେବ? ତାପରେ ଆପଣ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଆସିବା। ରିପବ୍ଲିକ୍ ମାନେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ଯେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଲୋକଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ, ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ରହିବ। ଲୋକମାନେ ସରକାର ବନେଇବେ, ଲୋକମାନେ ଶାସନ କରିବେ। ରିପବ୍ଲିକ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଜନତନ୍ତ୍ର, ଲୋକଙ୍କର ଶାସନ ତନ୍ତ୍ର। କେଉଁ ଲୋକ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ମୋତେ କହିଲେ? ୱାନ୍ସ ଭୋଟଟି ମାରିଦେଲା, ଇଏ ବାବୁ ବସିଗଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା। କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ଶାସନ ଅଛି? ସେଇ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ହେଲେ ପୁଲିସ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସଚିବାଳୟକୁ ମନା ଅଛି, ବିଧାନସଭାକୁ ମନା ଅଛି, ବିଧାନସଭା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ମନା ଅଛି, ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଯିବାକୁ ମନା ଅଛି। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇ ସରକାରରେ ମୋର ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି? ଇଏ ସରକାର ଶାସନରେ ମୁଁ ଜଣେ ମୋର ଅଂଶୀଦାର ଅଛି? କେଉଁଠି ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ଇଏ ବହିରେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୂଳରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରିବା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, କେଉଁଠି ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ କୁଣ୍ଡେଇବା, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଳନ କାହିଁ? ସୋସିଆଲିଜିମ୍ କାହିଁ? ସେକୁଲାରିଜିମ୍ କାହିଁ? ଡେମୋକ୍ରେସି କାହିଁ? ରିପବ୍ଲିକ୍ କାହିଁ? ଇଏ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୂଜା କରିଦିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲାଗୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ବାଦ ସମ୍ବିଧାନର ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବା ଲ ମେକର ମାନେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଇଟା ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲର ପ୍ରଥମ ପାରା ଭିତରେ ଅଛି, ସଭରେନ୍, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍, ରିପବ୍ଲିକ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତା ତଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲର ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ଆଉ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଅଛି। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ନା ଜଷ୍ଟିସ୍, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ସବୁ ରହିଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ପୁଣି ଆସିବ, ଜଷ୍ଟିସ୍ କ'ଣ, ଇକ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ, ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି କ'ଣ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବି ମୂଳ ଢାଞ୍ଚା ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ଢାଞ୍ଚାଟା କ'ଣ,
ताले आज पर्यंत दर्शक मानक आम कहवा जे आज पर्यंत संविधान मूल ढांचा कहले निर्दिष्ट भाव में किसी ना मूल ढांचा कथाटी प्रथम आसी 1973 मसीह केशवानंद भारती केस रे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यही कथा गुड़ी आलोचना होती तेणु आम जदि तारी उपरे कहवा आहरी बहुत बड़ कथा ता पछकू अच्छी जे जस्टिस कथाटा कौन अच्छी जस्टिस एनश्योर कर सरकार जी अच्छा दायित्व सी जस्टिसटा एनश्योर कर लोक जमी न्याय पाइब इक्वालिटी पाइब फ्राटर्निटी लोकों भितर भातृत्व भाव रहिब आपण देखंतु ए सब प्राय अनुपालन होनी आपण जदि देखिए सोशल जस्टिस कहतु पॉलिटिकल जस्टिस कहतु इकोनॉमिक जस्टिस कहतु ना आपण जो आम भी आलोचना कर सारे तेणु ये भी अनुपालन ठीक भाव में होना यार भी आवश्यकता अच्छी लोक जस्टिस पाइबा दरकार इक्वालिटी पाइबा दरकार हाँ भातृत्व भाव लोकों भितर रहिबा दरकार ये सब भी हवा दरकार संविधान आम मौलिक अधिकार रहे मौलिक अधिकार विषय में सबू क्लास रे आलोचना रे महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर में मौलिक अधिकार विषय आलोचना हुए विभिन्न आईन प्रणयन सभा जो संसद लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद इत्यादि आलोचना हुए मौलिक अधिकार जो उल्लेख रही प्रति देशर कर्तव्य लॉ मेकर अच्छा कर्तव्य केते अनुपालन बहुत बड़ जिनस संविधान रो पार्ट 3 रे आपनकर मौलिक अधिकार जोड़ा फंडामेंटल राइट्स रो कथा अच्छी आर्टिकल 12 रु 32-33 पर्यंत अच्छी ये मौलिक अधिकार टी सरकार प्रथम काम है जे प्रियाम्बुल आम मूल ढांचा को गले ता सहित गवर्नमेंट हैव टू एनश्योर दैट फंडामेंटल राइट्स आर implemented and people can get the benefits as enshrined in the constitution संविधान रे मौलिक अधिकार जो वर्णना होती सेटा जमी लोक मैंने पाइबे यहीटा सरकार देखियो गवर्नमेंट हैव टू एनश्योर इट तो बहुत प्रकार अच्छी आप 12 रु 32 कहली गोटे पार्ट पूरा स्वतंत्र अच्छी आपड़ जदि सब विषय को न आलोचना करेंगे भी आलोचना न करिकी भी जदि किछि करेंगे ताले आपण देखंतु इक्वालिटी अच्छी आर्टिकल 14 प्रोहिबिशन एगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 अच्छी एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 आपण आर्टिकल 21 रे हमर थोड़े डिस्कशन डिबेट थिला आपण देखंतु आर्टिकल 21 सिक्योरिटी टू लाइफ कोडी अनुपालन होउची इक्वालिटी तो आम कथा हेलेनी इक्वालिटी आम कथा हेलेनी डिस्क्रिमिनेशन तो एबे भी अच्छी आपण देखिए डिस्क्रिमिनेशन होउची ओडिसा रे कम देखा जाउची आपण जदि वेस्ट बेंगल कथा आपण देखिए भारी बड़ चर्चा हुए सीपीएम सरकार समय रे केवल सीपीएम रो लोक माने ही घर पाइबे सीपीएम रो लोक माने ही भत्ता पाइबे अन्य दल को समर्थन करथुवा लोक पाइबे तले कोडी इक्वालिटी आसिला आज मोदी सेटा कहउचंदी सबका साथ सबका विकास किंतु मु तो कहीं इक्वालिटी देखुनी जदि केउंझर एग्जांपल नबा कि आपण जाजपुर एग्जांपल नबा जदि सरकार जो व्यय बराद अच्छी बजेट अच्छी प्रोविजन होउची सेटा जदि सहर रे खर्च होउची गाँव रे खर्च होउनी ताले कोठी आज्ञा आपण आर्टिकल 14 इक्वालिटी लागू हैला सहर रे लोकंक पई जो व्यवस्था हबो आपण गाँव रे भी से व्यवस्था हबो सहर लोक मानक पई लाइट करिवे तांको पई लाइट करिवे सहर लोक पई रास्ता करिवे तांको पई रास्ता करिवे आंको पई पार्क परि तांको पई उद्यान करिवे आंको पई स्कूल करिवे तांको पई भी स्कूल करिवे कोडी इक्वालिटी अछि सहर रे देखन सब सुविधा गाँव रे किछि नै गाँव रे स्ट्रीट लाइट नै गाँव रे पीवा पानी नै गाँव रे भलो स्कूल नै ताले इक्वालिटी कोडी काई ओडिसा क्षेत्र देखिए हम खणी खादान एरिया रे सेटू माने संपत्ति बाहर अछि इक्वालिटी किंतु सेठी जो इक्वालिटी टा सहर रो जने नागरिक गाँव रो जने नागरिक भितर इक्वालिटी काई अपराध रे तार कोन गाँव रे जने रहुची घोंगी रे रहुची मोहन नामक एरिया रे रहुची बांसपाल ब्लॉक कोड़ीपसा पंचायत घोंगी गाँव सदर ब्लॉक विधायक मोहन माझी घोंगीर गोटे लोक घर पाउनी भुवनेश्वर गोटे लोक प्रासाद भितर रोच जो विधायक कथा भी आम होती जो सांसद कथा भी होती
ସିଏ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିଲା ବେଳେ ତା ଭୋଟରଟା କାହିଁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଅଛି? ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ଇକ୍ୱାଲିଟି? ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ଇକ୍ୱାଲିଟି? ହେଉନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଇକ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଏବେ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21ରେ ଆପଣ ଭତ୍ତା କାହିଁ? ଆଜି ବି ବିଧବା ଲୋକ ଭତ୍ତା ଏବେ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ଆମର କେଉଁଝର ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ଉଠାଇଥିଲେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ହାଉସରେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଟିଭିରେ, ଯେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବିଧବା ଲୋକଟା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଲୋକଟା ବିଧବା ହେଇଗଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ତା ଘର ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସରକାର ତାକୁ ଟଙ୍କା 1000 ଭତ୍ତା ଦେବେ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦେବାରେ? ତା ଘରଟା ଅଚଳ ହେଇଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ସେ ମରିଗଲା, ତାକୁ ବି ଆମେ ଭତ୍ତା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21ରେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ଏନ୍ସିଓର ଇଟ୍, এটা ହେବା କଥା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ବିଧବା ଲୋକଟାକୁ ଭତ୍ତା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଟାକୁ ଭତ୍ତା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। 80 ବର୍ଷ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମ ଗାଁର କଥା କହୁଛି, ମୋ ନିଜ କକା ନାଉ ହେଇଛି 83, ସେ କେବଳ 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, 3500 ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଜଣେ 83 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧକୁ ଆଇନ କଲେ ଦେବା 3500 ଭତ୍ତା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ଏନ୍ସିଓର କରିପାରୁନି ଆମ ସରକାର। ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନ ପାଳନ କୋଉଠି ହେଉଛି? ଆମର ମୁଦ୍ଦା ହେଲା ସମ୍ବିଧାନ ପାଳନ। ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ବହିଟାକୁ ଡାୟାସରେ ରଖିଦେଲେ, ଫୁଲ ଦେଇଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ, କାମ ଅଭାବ। ସେଇଦିନ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ତ ଏମାନେ ପଢ଼ିନଥିବେ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ, SSPD ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ପଢ଼ିନଥିବେ। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଯେ ଭତ୍ତା ଦେବା, ଛତା ଦେବା, ଘର ଦେବା ଏଟା ତା ଦୟା ନା? ସେଟା ଦୟା ନୁହେଁ, ସେଟା ତା ରାଇଟ୍, ସେଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଏବଂ ଇଟ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯେମିତି ସମ୍ବିଧାନ ଆମେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କଲେ, ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ କଲେ, ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ କ୍ଷମତା ରହିଲା? ମୁଁ ପରା କହିଲି ଆର୍ଟିକଲ୍ 15ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ଏଇଠି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଆସିଲା, ନୋ ପ୍ରୋହିବିସନ୍। ସୋ ଆର୍ଟିକଲ୍ 15 ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରାହେଉଛି। କାହିଁକି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରାହେବ? କାହିଁକି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରାହେବ? କ'ଣ କ୍ଷମତା ଅଛି? କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ୍ଷମତା ରହିଲା? କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷମତା ହେଲା ଭୋଟ। ତା ବାଦ ଆଉ କିଛି କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ସାମ୍ବାଦିକ, ପାଠ ବହୁତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସଚେତନ ଲୋକ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ୍ଷମତା ଅଛି? ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ମୋ ପାଖରେ କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଗରିକ, ମୋର ଗୋଟେ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମୋର ଲିଷ୍ଟ ହେବ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି, ଭୋଟଟି ଦେବି। ସେ ଭୋଟଟି ପୁଣି କ'ଣ ନା, ଭୋଟଟି ମାତ୍ର ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଧିକାର, ଭୋଟ ଦେବି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଥିବ, ମୋର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ତାପରେ ଅଛି, ଯେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଯେଉଁ ବାହାରିଯାଏ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, MLA ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, MP ନିର୍ବାଚନ ବାହାରିଯାଏ, ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଭୋଟ ଭିତରେ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଥାଏ। ସେ 15 ଦିନ ପାୱାର ଆପଣଙ୍କର, 5 ବର୍ଷରେ 15 ଦିନ ପାୱାର ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ବାକି ରହିଲା 305 ବର୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷ 350 ଦିନ ପାୱାର MLAର। 15 ଦିନ ମାତ୍ର ପାୱାର ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷରେ, 4 ବର୍ଷ 350 ଦିନ ପାୱାର ହେଲା MLAର, 15 ଦିନ ପାୱାର ଆପଣଙ୍କର। କ'ଣ ସେଇଟା ନା, ଭୋଟଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ନମସ୍କାର ତିକ କରିବ। ଯେଉଁଦିନ ଭୋଟଟି ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଗଲା, ତା କ୍ଷମତା ସବୁ ସେ ପାଇଲା। ଏବେ ତାକୁ ଆପଣ ନମସ୍କାର କରିବେ, ଆପଣ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ତା ଘରକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଏବେ ତାକୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କହିବେ। ଖାଲି ଆଜ୍ଞା କହିବେନି, ମୁଣ୍ଡ ବି କଚାଡ଼ିବେ। କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷରେ 15 ଦିନ, ଏକମାତ୍ର କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଭୋଟ, ତା ବାଦ କୌଣସି କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ମୂଳ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝିବା, ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ, ସାମ୍ବାଦିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବୁଝି ସେ ନେଇ ସଚେତନ ହେବା ତା ଦେଖାଯାଉନି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଓଭିୟସଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କଠୁ ବିଲୋ ଆଭରେଜ ରହିକି ଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ, ଆମ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସୁନି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ, ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ, ନେତା ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ, ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ।
जो भी किसी लोक आम समस्त लक्ष्यभ्रष्ट कहबानी किसी ज्ञानी गुणी लोक अच्छा हाथ में क्षमता ना करें आप किसी आप गोटे एग्जाम्पल दबा जे सरकार मन कर आम निर्वाचित करदे से आसिक बसीगले किए मुख्यमंत्री होगला किए मंत्री होगले से बसीगले आम भोट देदेले 15 दिन क्षमता आमर पड़ेगला एवं सब क्षमता तांकर सरकार से माने तापर आम आसीगले दाबी करिया को शिक्षक हिसाब से हूँ कि रेवेन्यू कर्मचारी हिसाब से आसिक आम दाबी कले पीएमजी छकरे टेंट मारिक कले जदि सरकारटी मोर आ सरकारटी मो पाई आ बनईची भी सरकार मु आ अधिकार भी मोर अच्छी फंडामेंटल राइट्स भी मोर अच्छी इक्वालिटी भी मु पाइबा कथा डिस्क्रिमिनेशन हवा कथा ना ये जस्टिस भी पाइबा कथा सबू जदि कथा हवा कथा संविधान रे लिखाई जहाँ को आम मुंडिया मारुचंदी तारी आधार रे जदि शिक्षक मैंने आसिक ये कहती तांको कथा शुणिबार नहीं धमक देवार अच्छी जे तुम्हें पड़े जाओ ना एक्शन नियाजिबो नहले नहीं पानी माड़ हम नहले नहीं आपणकर रबर गुड़ी माड़ हम नहले नहीं लाठी माड़ हम नहले नहीं माड़ ही हम ताहले आपण कहतु ए चलुची ना चलू ना चलुची जदि चलुची सरकार ताले मोर केते बेला हला जदि मु बाछिथिबा सरकारटी मते बाडौची मु बाछुथिबा सरकारटा मते गुड़ी मारुची मु बाछुथिबा सरकारटी जदि मते रबर पानी माड़ करूची ताले ए सरकारटी मोर केते बेला हला केते बेले मोर हला आज शिक्षक कौन मागुचंदे जे आगे हमको दरमा बढ़ाई दियंतु हमको सरकारी कर दियंतु पेंशनटा लागू कर आईन तो किछि कर्मचारी राज्य रे काम करूचंदी से भी काम करूचंदी से तो अधिक काम करूचंदी किछि कर्मचारी गर पेंशन अछि तांकर पेंशन नहीं किछि कर्मचारी पूरा सरकारी से सरकारी नुहे तले मांग आज्ञा कौन भूल अछि किछि मांग भूल नहीं कि से माने कहले आमे सुनिबा नहीं धमक देवा ताले आमर संविधान दिवस पालन करिबा फंडामेंटल राइट्स को किए पालन करिवो मूल ढांचाटा कौन कौन हवा कथा किए लागू करिया कथार तर्जमा भितर ये शिक्षक हुंतु आपणकर सचिवालय कर्मचारी हुंतु राजस्व कर्मचारी हुंतु कहारी अनुभव नाही जे सरकारटी मो हाथ रे गढ़ा है ये सरकारटी मोर ये सरकारटा मो पाए कहारी अनुभव नहीं ताले ओवरऑल कहले आम लॉ मेकर माने जो माने अधिकांश संख्याधिक लॉ मेकर माने नाइदर सोशलिस्ट नाइदर डेमोक्रेटिक की ना से माने सोशलिस्ट की डेमोक्रेटिक नहंती की हमर नेता मंत्री माने बुझी रहंदी आपण जदि ताकू देखिबे ताले आपण देखंतु जे जो दिन से माने सरकार को पळे आसिले सेही नारा देई आसिला परे संविधान मूल ढांचा गला मौलिक अधिकार गला 14 गला 15 गला 16 गला सबू गला केवल लगिले से सुख भोगरे आपण मूल को आसतु जो नेता माने निर्वाचन चढ़ुचंदी जो लड़ुचंदी जो भी दलर हुंतु से बीजेपी दल हो बीजेडी दल हो कांग्रेस हो सीपीएम हो टीएमसी हो जी हो जो निर्वाचन लड़ुचंदी आपण देखंतु जे दुईटी गोष्ठी भितर निर्वाचन लड़ा हो कि 3टा गोष्ठी भितर निर्वाचन लड़ा हो आप निर्वाचन रे देखंतु माड़गोल हो निर्वाचन रे मर्डर हवा आप देखिथे मुंड गड़ी देखिथे ये सब कहीं हो कहीं हो 5टी कैंडिडेट जदि गोटे निर्वाचन मंडली रे निर्वाचन लड़ुचंदी तो 5 जनकर तो उद्देश्य जनसेवा गणतांत्रिक पद्धति रे सेवा हबो लोकंकर सेवा करा जिवो संविधान लागू करा जिवो यदि समस्तंकर लक्ष्य जनसेवा ताले आंको भितरे हणाकटा कहीं हो ना यदि जनसेवा आंकर लक्ष्य ना आंकर लक्ष्य होउची सुख भोग आपण तांको आदब कायदा को देखंतु थरे से नेता हो गले थरे से एमएलए हो गले थरे थरे सांसद हो गले कौन होउची देखंतु बड़ बड़ गाड़ी बड़ बड़ बंगला कोटी कोटी टंका रोजगार आपण विलास व्यसन भितर रहिचंदी से कौन नाही तांकर तेणु सुख ही अच्छी भोग अच्छी विलास अच्छी एठी किछि एठी से माने आसी ना संविधान को लागू करिया को एठी नारा जहाँ देथेन ताको से भूली जाती तेणु एमाने आमर नेता लक्ष्यभ्रष्ट संविधान ता जगार एमाने सुखभोग जगार आ दुईटा प्रमुख विषय आलोचना करिबा जेसु देश कथा उठिछि देश राजनीति ऊपर दुईटी दल कथा आलोचना करिबा बीजेपी संविधान द्वारा निर्वाचित ये किंतु बीजेपी कहे राम राज्यर कथा कांग्रेस कहूँ संविधान विपद अच्छी संविधान को रक्षा करिया को पड़िबो दुईटी दिग को आपण केमती विश्लेषण करंती कांग्रेस रो कथा कहबा कांग्रेस रो ई वर्षे 2 वर्ष हला कि 24 मसिया रु कि हम आरंभ करछन नालिया बही समस्त धरंती
संविधान विपन्न रे आमे तांको रक्षा करिया नहले देश भांगी जो उछड़ी जो आपण दीटा कथा कह संविधान कांग्रेस हाथ रे कांग्रेस कहब संविधान विपन्न रे ये हास्यास्पद कथा संविधान सहित जदि सबुठारु अधिक किए खेलवाड़ कर छेड़छाड़ संविधान को जदि किए बेसी कर सी हूँ कांग्रेस आपण इमरजेंसी देखु आपण संविधान संशोधन 42nd संशोधन देखु कौन अच्छी देखु संविधान को मकची दिखाई फंडामेंटल राइट्स को उठे दिखाई इमरजेंसी समय रे कथा कहले अरेस्ट जबरदस्त आपणकर ऑपरेशन कौन होता से सब नसबंदी सब होता कौटी राइट्स थिला कौटी संविधान थिला कौटी आपणकर फंडामेंटल राइट्स थिला 42nd अमेंडमेंट पढ़ंतु राहुल गांधी तार बुझे नंबर 2 को आसु आपड़ देखिए 42nd अमेंडमेंट जो शब्द आम व्यवहार करूँ टिके आगु जो प्रियाम्बुल रे गोटे शब्द जोड़ा है 3टी शब्द जोड़ा है 42nd अमेंडमेंट रे सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ये 3टी शब्द 42nd अमेंडमेंट रे कॉन्स्टिट्यूशन प्रियाम्बुल रे जोड़ा है इंटीग्रिटी को आम आसवा राहुल गांधी आर्टिकल 370 जिते बड़े एब्रोगेशन है राहुल गांधी विरोध करते कांग्रेस दल विरोध करते आर्टिकल 370 रहिले देशर इंटीग्रिटी रोचे ना न रहिले देशर इंटीग्रिटी रोचे ताल तुम दादी जो शब्द संविधान रे जोड़ी थिले इंटीग्रिटी 42nd अमेंडमेंट प्रियाम्बुल रे इंटीग्रिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन रे इंटीग्रिटी शब्द 42nd अमेंडमेंट रे आछि ताले तुम्हें तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एब्रोगेशन मना करूचर अर्थ काश्मीर विरोध रे तुम्हें कहूछ ताले तुम इंटीग्रिटी को विरोध करूच तुम दादी जो संविधान संशोधन करके इनसर्ट करते एक हाँ कि नहीं बाहर जाइकरी कौन कहल इंडिया इज नॉट ए नेशन इट इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स को इंटीग्रिटी कथा तुम कौच कौ संविधान कथा कौच ये सब फार्स बकवास तापरे आपणकर प्रश्न अच्छी बीजेपी राम राज्य बीजेपी राम राज्य बीजेपी 1982 मसीह आरंभ हो जनसंघ थिला से जनता पार्टी सहित मिस जाइए बॉम्बे रे आरंभ है इत्यादि इत्यादि मूल जो मैंने थिले बीजेपी को जो मैंने गढ़ी राम राज्य नारा से दौले से भितर किसी लोक बुझी आज जो मान को आप बीजेपी देखुं राज्य देखुं केन्द्र देखुं ये राम राज्य मान कौन बुझे मुझे बुझी राम राज्यर कॉन्सेप्ट है मूल चरित्र राम श्रीराम मूल चरित्र आप श्रीराम कैरेक्टरिस्टिक्सटा कौन श्रीराम होउचंती संस्कारी आंक पाखे संस्कार अच्छे श्रीराम होउचंती फ्राटर्निटी वार्तावह भाई भाई भितर समन्वय रही आंक पाखे दल भितर लड़े दल भितर लड़े आ भातृत्व आसो कौटू ये है आपणकर राम राज्य राम लोक सम्मान दौले किए कौन लोक सम्मान दौरान आप लोक सम्मान देवार उदाहरण शुणु रामकर राम रावण सहित युद्ध कले युद्ध रे रावण को पराजय कले लंका को जय करिक आसिक अयोध्या पहुँचले धोबाधोबणी सीता विषय कथा हेले लोकों कथा को सम्मान देकी राम सीता को लेकिन जंगल में छाड़ देकी आसिले जो अपवाद मु मुंडे भी ना लोकों को सम्मान दौले या कहले जीवे ये नेता को जदि आप कहे तुम शासन में नगड़ा होगला तुम शासन में घुंगी होगला तुम शासन में बालेश्वर झील धर्षण होगला बड़ंगार होगला मुख्यमंत्री रिजाइन कर पिटिले जीवे सी तो आपे पलैले आपे छाड़देले स्त्री को लोकों को सम्मान दे शिखिले आम बुझा राम राज्य हो आउ गोटे उदाहरण देव आपण राम रावण युद्ध है रावण परास्त हेले निधन हेले युद्धर नियम रे जी जीतब राज्य तार लंका ताले कार हम रामकर हम राम से लंका को रखिले पाखे ना लक्ष्मण को राजा कले ना निजे राजा हेले विभीषण को देकी पलि आसिले कहले जनने जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि करी कहला मो राज्य मो पाई बड़ ये नुहे लक्ष्मण कहले पर लंकापुरी कहला कि दरकार नहीं हम लोभ नाई ये बा बंगला नेबा को लड़ाई
भुवनेश्वर कौ बंगलाटा नेबी तांको भितर लड़ाई अच्छी लोभ अच्छी गाड़ी अच्छी आंको सब दरकार आपण इनोवा आंको दरकार कारकेट 15 गाड़ी केन्द्र शासन अच्छी तथापि सब राज्य गुराक जितबू सब जातीय सब राज्य जितबू जेकोसी उपाय जितबू भांगिकी जितबू ना पैसा देकी जितबू ना जहाँ ना इडी लगे जितबू जहाँ तो लोभ रामकर कौन लोभ थिला लंका पूरी छाड़ीदेवा जो व्यक्तित्व ता नारे नारा देवाटा उपहासर कथा आउ गोटे उदाहरण आप राम राज्य रामकर वंशर ना हूँ सूर्यवंशी ये भी किए जन सूर्य फूर्य सब किए अच्छा चंद्र अच्छा सब सूर्य अच्छा सूर्यवंशी सूर्यकर सूर्यटा कौन प्रकृति में सूर्य माने कौन से प्रतीक कौन पे ना सूर्यकर प्रभाव रे समुद्रर जल नदीर जल सागरर जल ना ताकू सी शोषिबे नदीर जल सागरर जल समुद्रर जल को सूर्य शोषिबे नहीं कि ऊपर बादल बनइबे कौठु नहीं कि वर्षा कौटी बनइबे ना वर्षा देखिए समुद्र रे करिवे नहीं से वर्षाटा जोठी दरकार जोठी चाष अच्छी मरुभूमि से करेंगे ये हूँ बजेट जोठी अधिक जल अच्छी से निहब जोठी जलर आवश्यकता थी से जल को वृष्टि करा यार अर्थ राम राज्यर बजेट्र अर्थ राम राज्य रे धनी लोकों पाखरु टैक्स बसाउला सोनारे टैक्स कारखाना टैक्स बड़ बड़ बेपारी पाखे टैक्स से टैक्स को नहीं से कर को नहीं अभावी लोकों से मैंने योजना बनाऊले तुम्हें ये कौन कर तुम्हें जहाँ खणी आनिल भुवनेश्वर जहाँ इंडस्ट्री आनिल भुवनेश्वर जहाँ लोन कल भुवनेश्वर तुम बंगलार ना गोटे रूम को सजाड़ देव 20 लाख कहीं सुरेन जुआंगर घर तैयारी हो कहीं से ईश्वर जुआंग अनाथ छुआ खाइया पाऊँ ये हूँ राम राज्यर बजेट ये राम कौन बुझती ना गोटे नारा पाई ना भोट नौ साधारण लोक गोटे इमोशन राम सहित अच्छी एनक्यास कर भोट नहीं मंत्री एसबू कुछ आम विभिन्न विषय आलोचना कले जड़े साधारण नागरिक संविधान को लेकिन केते सचेतन हवा आवश्यक किपरि भाव सचेतन हवा आवश्यक ता हाथ में सचेतनता कहीं निहाती जरूरी संविधान प्रति यही प्रश्न ही आम आलोचना संविधान प्रति सचेतन हवा आग लोक पढ़िया दरकार संविधान तार कौन मौलिक अधिकार रही राज्य शासन केमती हवा कथा अधिकार तार कौन रही कौन कले ता अधिकार सी पाइब से सचेतन हवा दरकार एक नंबर 2 एवं इम्पोर्टाट हूँ व्यवस्था परिवर्तन हवा दरकार कहीं आम जो डेमोक्रेसी को डिफाइन करुले वर्णना करुले आलोचना करुले डेमोक्रेसी रे जोठी अच्छी फॉर दी पीपुल तार गोटे इंटरप्रिटेशन अच्छी फॉर दी पीपुल रो इंटरप्रिटेशन होउची अकाउंटेबल टू दी पीपुल लोकों प्रति उत्तरदायी हेबे कोडी व्यवस्था अच्छी विधायक जदि लोकों पई काम न कला सांसद जदि लोकों पई काम न कला सरकार जदि लोकों पई काम न कला ताले कौन अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो पारिबो किछि हो पारिबोनी व्यवस्था नहीं किछि व्यवस्था नहीं लेखा है आपण फॉर दी पीपुल डेमोक्रेसी रो जो फॉर दी पीपुल रे तार गोटे इंटरप्रिटेशन आसे आप पढ़ु गूगल करूँ देखिए ताले से लिखा है अकाउंटेबल टू दी गवर्नमेंट पीपुल कौटी अकाउंटेबिलिटी अच्छी आउ शेष पदे कहवा जे अब्राहम लिंकन जो डेमोक्रेसी संज्ञा अच्छी डेफिनेशन अच्छी ऑफ दी पीपुल तार वर्णन बनान हो स्पेलिंग हो OF ऑफ किंतु आज जो डेमोक्रेसी इट ऑफ OFF ये लोगों को बंद कर दूँ फ्यूज कर दूँ बाय दी पीपुल जो BY बाय बर्तमान बायज दी PUYS बाय दी लोक किणुची भोट भोट पैसा देकी किणुची पार्टी भी बंद कर दिया पैसा देकी आउ गोटे हूँ फॉर दी पीपुल माने फार फ्रॉम दी पीपुल लोकों ठारू फार फ्रॉम दी पीपुल लोकों ठारू दूर ही जाओ दिस इज डेमोक्रेसी आपण देखिले जे संविधान दिवसर महत्व जनराज्य दिवसर महत्व संविधान कौन कौन देइछि कि तार ठीक अनुपालन होनी से विषय रे आमे ओवरऑल एक बौद्धिक धारणा सृष्टि करिया पे आलोचना करथिलु ता भीतर आमे रामायण बंत अनुसार सीता राम इत्यादि उदाहरण रही अन्य मान उदाहरण दि जाइए उदाहरण स्वरूप भाव दि जाइए
କୌଣସି କାହାକୁ ବିକୃତ କରିବା ବା ଇଏ କରିବା କାହାର ଡିଗ୍ନିଟି ବା ପୌରାଣିକ ହ୍ରାସ କରିବା ଏସବୁ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ। এই ভিডিও নিশ্চয় আপনার ভাল লাগিব এবং আপনার অন্য কেউ সব প্রসঙ্গ উপরে দীর্ঘ আলোচনা চাহুଛନ୍ତି বা বিশেষ বিশ্লেষণ চাহুଛନ୍ତି তা আপনার কমেন্ট বক্সরে জনাইবে। আমি পুଣି দেখা হবা নূଆ ଏକ ଆଲୋଚନା ସହିତ। ନମସ୍କାର।